Lark! Oh, ano, give mo si Mami. Give mo si Mami. Dali, give mo si Mami yan. Dali, give mo si Mami yan. Oh, ano, give mo si Mami yan. O, ano, pakit ka namin, pakit. Pakit ka muna ka Mami, pakit muna. Dali, pakit muna, pakit. Sabihin mo, ew. Ew. Sabihin mo, dali, ew. Dali, sabihin mo, ew. Dali, ew. Tago mama, tago mama. Ew. Tago mama. Oh, jump. Jump. Oh, ano, give mo si Mami yan. Oh, ew. Give mo si Mami yan. Give mo si Mami niya kin ng eat mo, dali. Sabihin mo nga kay Mama, tawagin mo si Mama, dali na. Say Mama. Ew. Hi kay Wala. Mama, dali. O, dali, hi ka kay Mami. Mama, say Mama nga. Mama. Hingi kay Mama. Sabi mo, Mami, pingi po, Mami, pingi. Ay, no. Oh, ate, open mo, ate, open. Ay, lahat na. No. Patingin nga ng int mo, patingin. Oh, ay, ano, meron pa pala eh. Oh. Basang-basa na ano pa nasa may bibig. Dali na. Oh, hindi pa pwede lang baso? Rain or rain? Rain. Bet mo si Mami. Oh, no. Ayun, doon lang, dali, doon lang. Saan po po? Saan na pupo ni Lark? Ew, yung mga ew. Lark, ew. No. Ay, oy, pag ano ka bali? Ay, ka bali, nag-picture dito sa ano, nandito sa picture. Ha? Gusto mo ba? Mami! Mama nga! Mama! Pinakpag nga? Say Mama, dali na! Mama nga! Dali na! Say, ew. Dali, Lark, ew. Kain eh. Oh, water, dali, water. Water muna, ate, dali, water. Messaging, diba? Wala? Walang water? Messaging, camera. Take photo, and record video. Bakit sa isa kong ako ay hindi ba? Sa isa lagi mo nga si Mama. Lagi si Mama yun. Sa isa kong ganyan din. Ano sabi na ako? Ano lang? Jump nga sa Lark, jump. Dali, jump. Mama, say Mama nga. Say Mama. Mama, ikaw na dali yun sa Mama. Say Mama. Mama, dali na. Mama. Say ew. Ew. Bye-bye. Dali, bye-bye. Tawagin mo nga si Mama, dali. Tawagin mo. Mama, dali. Lark, say Mama. Mama. Ano yung nasa noo niya? Ha? Say, Lark, say Mama. Lark, say Mama. Say Daddy. No, say Daddy. Lark, say Daddy. Lark, say Daddy. Ay, bye-bye. Mami, bye-bye. O, say Daddy. Say Daddy nga. Hingi, Daddy, dali, hingi. Daddy, hingi, Daddy, dali. Ano, say muna Daddy. Daddy. Say muna Daddy, dali. O, say muna Daddy. Say Daddy nga. Hindi yan bibigyan ng money, dali. No money na. Dali, say Daddy. O, sige, say na lang Mami. Mama. Ayun o. Hi mo kay Mama. O, ayun na nga. Say Mama. Ay! Say Mama na, dali na. Mama. Dami pa. O, dali, bye na kayo. Tawanan mo nga sila. Bye-bye. Yabangan Bye-bye. si Mami nga. Oy, ano, yabang, dali, yabang si Lark, yabang. O, pakit. Pakit mo na. Ay, boxing yan eh. Boxing. Uy, no! Pakit na lang si Lark, Lark, pakit ka na lang, dali, pa-cute. Say Mama. Mama. Say Mama. Mama. Ito ha? Passport sa Say ew. Ew. Yabang po, yabang. Oh, good boy. camera niya. Say ew. Amen nga, amen. Amen. Ay, amen. Say good boy.
ikaw nga, ikaw nga. Ayaw na. Amen. Amen nga. Pakita nga ng amen. Sa Pino, ano sabi sa Pino? Amen. O sige, bye na kayo. Bye-bye. 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 Bye-bye na. Amen yan eh. Bye-bye. no? Padali, bye-bye na kay mami. Bye-bye na. Dali, Lark. Ayun na, bye-bye. Ganun, no? Oh, bye-bye. Bye-bye. Sana eh, minangga mo ah. Bang client pa ka namin dali. Dali, flying isa ka. Ma, bye-bye. Lark, gano'n na, bye-bye. Okay na. Ayan. Ayaw. Sige, bye-bye.